अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज एंड व्यूज विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। अजहर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, आप कानूनी माहिर हैं और खासतौर पर मीडिया से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा कि एक तो ये है कि हमारे कुछ जो इस्लामाबाद में सहाफ़ी हैं, उनको अगर कोई चलते पत्थर भी मार देता है तो वो आईएसआई पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी कौमी सलामती के इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब असदुर के साथ जो कुछ हुआ वो तो आपने खुद देखा, वहाँ पर अभी उसकी तहकीकात नहीं हुई। लेकिन कल एहतिजाज की सूरत में फिर हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ी जो हैं, उन्होंने पहले भी हमारे इदारों पर इल्जामात लगाए और कल तो खुलकर जो बात की उसको आप आइन कानून और उसके बाद आप एक शहरी भी हैं पाकिस्तान के, किस नजर से देखते हैं, क्या हो सकता है और इस तरह के इल्जामात लगाने की नौबत क्यों पेश आ रही है उनको? अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप हामिद मीर को सहाफ़ी समझते हैं? अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। वो तो गालिबन कोई एंकर हैं, पैसे ठीक ठाक लेते हैं। आपको तनख्वाहें इतनी मिलती हैं जो सहाफ़ी हैं जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, और ये लोग जिनका अपना नुक्ता नज़र कुछ और है, सियासी एजेंडा लेकर चलते हैं, ये फिफ्थ जनरेशन वार का वाज़ेह तौर पर हिस्सा हैं। और वो एक बात और याद रखिएगा, इन सारों में अगर आप देखें तो एक क्लास है उसके अंदर, जिसको मैं लिबरल भी कहता हूँ, जिसको मैं सो कॉल्ड लिबरल भी कहता हूँ, जिनका एजेंडा कुछ और है। तारीखी तौर पर इनके जो गुरु है ना, बुनियादी तौर पर वो हैं हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी बाहर बैठकर जिन लोगों के साथ लेकर चल रहे हैं, तारीखी बात बता रहा हूँ कि यहाँ से भाग कर जाकर और वहां पर जिस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिस तरह के फंडेड, और ये मलाला यूसुफ है, ये भी उसी कैटेगरी का हिस्सा है। तारीखी तौर पर अगर आप जहन में रखें कि इस तरह के जो लोग हैं यहाँ से उठ के बाहर जाकर जो फंड ले रहे हैं, ये तहकीकात होनी चाहिए। आज मुतालबा करता हूँ इस बात का, तमाम जो बैरूनी हुकूमतें हैं उनका, के जो हमारे यहाँ से जो अपने आप को सहाफ़ी का लिबादा ओढ़ के यहाँ से भागे हुए हैं और जो वहाँ पनाह ली है, जो फंडिंग ले रहे हैं, उसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए। आपके सामने मौजूद है, रिकॉर्ड पे है। मिसाल के तौर पर गुलेले इस्माइल को देख लें, वो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करती थी, वो कहाँ बैठी हुई है? बाहर बैठी हुई है आपके सामने। अच्छा, उसको छोड़ देते हैं। अहमद वकास गुराया को देख लें आप, आपके सामने मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। हम इसी तरह मेरे दोस्त हैं, यानी उन पे भी इल्जामात आ रहे हैं, अहमद नूरानी के ऊपर भी। दोस्त है मेरे बड़े अच्छे और मेरा एक बड़ा ताल्लुक है उनके साथ। देखें, आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी जी सर, क्लियर है। हाँ, क्लियर है सर। हुसैन हक्कानी यानी अहमद नूरानी भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त है। पिछले दिनों आपने एक और साहब देखे, उर्दू का प्रोफेसर, पता नहीं क्या क्या बनाया गया, गालिबन सिंध के अंदर उनके साथ तशद्दुद हुआ और उनकी कुछ जाती लड़ाई थी, वो ये तरीका वारदात ये बना लिया, वो हम पे डाल दिया। तो ये एक कैटेगरी है जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल यानी अजाइलम लेते हैं, वहां जाकर फॉरेन फंडिंग में पैसे हैं। और इनका याद रखिएगा, ये सारा एक अपने तौर पर ये ग्रुप है जो सोशल मीडिया पे या जो ग्रुपिंग की हुई है, एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं। और ये वही क्लास है जो, इनमें आपको तादाद ज्यादा वही नजर आएगी जो जस्टिस काजी फायीसा के बयानिए के साथ, उनकी मिसेज के साथ। मिसाल के तौर पर देखें, अभी वाकया हुआ सतूर का, वो कंडेम करते हैं उसको बड़ा वाज़ेह तौर पर। मैं भी कंडेम करता हूँ, सारा करते हैं। लेकिन कमाल की बात है, वो बता रहा है कि एक बंदा आके खुद बता रहा है कि वो आया अपना मुबैना तौर पर आईएसआई से और मार कूट हो रही है, कैमरे लगे हुए हैं। यानी हमारी एक इतनी बड़ी अपना जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आईएसआई एक बहुत बड़ी तंजीम है, वो अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने ये करना भी हो तो क्या कैमरे में सबूत छोड़ेंगे? वो क्या वो इस तरह जाकर शक्लें दिखाएंगे? तो ये तो आपको समझ आ जानी चाहिए ये। लेकिन बुनियादी जो कि वजह ये है कि एजेंडा एक दो तौर पर लेकर चल रहे हैं। इनमें क्लास में कई हैं, रिजवान रजी हैं लाहौर के अंदर, फिर वो अपना एक अपना गौरी साहब हैं, और बल्कि उन्होंने तो लगाई हुई थी कि बारी उनकी है। आप हैरान रहेंगे कि उनका मकसद क्या है। मकसद सिर्फ एक है बड़ा वाज़ेह तौर पर, कि ये एक तो नजरिया पाकिस्तान के ये खिलाफ लोग हैं। ये दीन इस्लाम की तरवीज के कॉन्टेक्स्ट में इनको उठाकर देखें। लबादा इन सब लोगों ने ओढ़ा होगा कि हम जो हैं मजहब से बहुत लगा हुआ है, लेकिन ये मजहब से नहीं है। उसमें यानी यहाँ कई एनजीओ हैं यहाँ लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये मैं नाम आपके सामने रखता हूँ। एक इनकलाब शुरू हुआ था, लाल इनकलाब। ये लाल इनकलाब की एक कोई मॉडर्न शक्ल लेकर आए हैं, वो जो बड़े अरसे से दब गया। उसमें तो जो लोग सारे थे आहिस्ता आहिस्ता फिरते रहे। ये औरत मार्च वाले निकालने वाले लोग, ये स्टूडेंट मार्च के नाम पर निकालने वाले लोग, ये सब इकट्ठे हैं। ये वाला जो एक क्लास है ना, ये को होगी 5-10 हजार के करीब पूरे पाकिस्तान के अंदर।
وہ ساری ایک کلاس اکٹھی ہے جو ایک طریقہ واردات لے کر چل رہی ہے. اب میں فواد چوہدری صاحب کی تعریف کروں گا، انہوں نے اسٹیگن بکر کے ساتھ جو انٹرویو کیا انہوں نے بڑا زبردست باتیں جو ہے نا وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ رکھی، اور جو باتیں رکھی سامنے جو میں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. اور انہوں نے ایک چیز بڑی واضح طور پر وہ کلیئر جو کی کہ حکومت میں آنے کے بعد صحافیوں پر حملوں میں کمی آئی ہے. اب یہاں صحافیوں میں کیا اب سارا عالم کو ہم صحافی لے لیں؟ اب سارا عالم جو خود کہہ بیٹھے ہیں کہ میں صحافت چھوڑ بیٹھا ہوں، پھر وہ جب صحافت چھوڑ بیٹھے ہیں تو صحافی کہاں سے آگے؟ یا ہمارے مثال ستور کو لے لیں، ستور کا کیا کس سے تعلق ہے؟ کسی صحافی تنظیم سے بتا دیں کہ وہ بالکل سر، وہ اسد طور صاحب جو ہے صرف ایک جج کی چاپلوسی اور اس کے علاوہ جو ایک سیاسی تنظیم کے دفاع یا ان کے ترجمانی کے علاوہ تو کریڈٹ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چینل سے وابستہ ہے، نہ ہی کسی اخبار سے وابستہ ہے. تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے کردار کشی کرتے ہیں لوگوں کی. اس کے علاوہ اسد طور کا تو کوئی کسی سے تعلق نہیں. سر دوسرا، جس طرح حامد میر صاحب ہیں، ہم نے اصل میں شروع میں جب پڑھا دیکھا، یہ لوگ تو وہ ہے جب صحافت کو ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک صحافی کو اگر کوئی ہیڈ مورر تھانے کا لفٹ ہی کراتا نا سر، تو وہ کیا کرتا ہے اس کے خلاف 3 کالم کی خبر چھاپ دیتا ہے. اور ان کو اب چونکہ پہلے عزت سے نوازا گیا، مختلف اداروں نے ٹاپ پہ بٹھایا، عزت سے نوازا کہ یہ مائنڈ میکنگ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس لیے عزت سے نوازا. اب چونکہ ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو اس لیے یہ ایک لغزش اور غصہ نکال رہے ہیں آ کر سڑکوں کے اوپر. تو سر آپ کو جو جس قسم کی زبان استعمال کی ہے، تو یہ زبان کیا کسی قومی ادارے کے خلاف جب روڈ پہ کھڑے ہو کے کوئی استعمال کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق کیا ہو سکتی ہے؟ کیا سجیشن دیں گے سر آپ؟ دیکھیں، ایک تو آرٹیکل 19 کو ہم نے مادر پدر آزادی سمجھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر جتنی آزادی یہاں ہے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جو حامد میر نے کہی ہیں، انہیں کہیں نا ذرا جا کے پینٹاگون کے سامنے یہ ساری باتیں کر دیں. انہیں چاہیے نا دہلی میں راج سبھا جو ہے ان کے سامنے جا کر بات، ان کی پارلیمنٹ کے سامنے جا کر ذرا دکھا دینا کہ اس طرح کی باتیں انگلینڈ کے اندر اگر اس طرح کی باتیں ہو سکیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ پھر ایک ہی بات ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پسند کہاں کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر، جن کو پسند کہاں کیا جاتا ہے افغانستان کے اندر، جن کو پسند کہاں کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر، جن کو پسند کہاں کیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں نا کہ تو یہ ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا تو نہیں نہ چل رہے. یعنی آپ مثال کا طور پر ان میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عام بندے کے حوالے سے عورت مار، یہ سارے جو آتے ہیں یہ ایک دن اٹھ کے آتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں سے نکلتے ہیں. یعنی حامد میر نے عام صحافی کے لیے کتنی بھوک ہڑتالیں کی ہیں. یا وہ آسمہ شرازی لے لیں جو ذاتی ملازم ہے نواز شریف خاندان کی، وہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں. باقی جہاں تک منظر جہانگیر ہے، وہ آسمہ جہانگیر کی صاحبزادی ہے، میں ان کے بارے میں کیا بات کروں. میں نے جو اب آپ کے سامنے اہم ایشو رکھنا ہے، جو اصل میں مرچیں لگی ہیں، جو پرابلم بنی کہ جو ڈرامہ انہوں نے بنایا تھا، بنیادی طور پر ابصار عالم کے واقعے کے بعد کہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، زمین ہل جائے گی، طوفان برپا ہو جائے گا، وہ تو ناکام ہو گیا. وہ جنرل کمل جاوید باجوہ سے جب ان اینکرز کی سب کی یہ جو کرٹکس تھے بہت، سب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی واضح طور پر کلیئر کر دیا اور بلائن بھی دے دی کہ اگر یہ کوئی کام کرنا ہے تو اس طرح کا کام کیا جائے گا. تو وہ تو الٹا پڑ گیا ان کے ذمہ، تو انہیں بڑی دقت ہوئی. تو پھر یہ جو پلان ہے یہ یاد رکھ لیجیے گا اور نوٹ کر لیجیے گا، اسد طور والا پلان انہی لوگوں نے کیا ہے کہ جس طرح کا حامد میر کا واقعہ کراچی کے اندر کرانے کے بعد وہ پاپاد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے. تو یہ بھی باقاعدہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے جو باقاعدہ بھیج کے اور اچھا کمال کی بات ہے وہ کرنا بھی تھا تو کوئی بازو شازو ٹوٹ جاتا، کوئی منہ کے جبڑے ٹوٹ جاتے، ان کے کوئی دیا پانچا ہو جاتا اگر کرنا ہی تھا. تو یہ تو ایسا واقعہ ہی، اور وہ ہم نے وہ دیکھ لیا تصویروں پہ، پرانے دور کی ایک پٹی باندھی ہوئی ہے شو کرنے کے لیے، پتہ نہیں میں تشدد کی بالکل مذمت کر رہا ہوں، لیکن آپ بغیر کسی ثبوت کے آپ الزام لگا دیں تو وہ اچھا نہیں ہے. پھر فواد چودھری نے جو صفر باگر کو جو انٹرویو دیتے بی بی سی میں بڑا واضح طور پر کہہ دیا. طلعت حسین کی بھی انہوں نے اصلیت سامنے رکھ دی کہ طلعت حسین کا جو چہرہ ہے، جو بھیانک چہرہ ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے کچھ جو میں نے پوائنٹ بنایا ہوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ صحافیوں پر تشدد سے متعلق کوئی واقعہ اگر پیش آتا ہے تو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI پر اس کا الزام عائد کر دیا جاتا ہے.
माजी में लोगों की जानिब से रियासती इदारों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगकर इमिग्रेशन लेने की एक तारीख मौजूद है। देखिए हम जो बात कर रहे हैं, जो फवाद चौधरी ने भी बड़ी वाद स्टीफन स्टेकर के साथ जो इंटरव्यू में उन्होंने आज़ादी हज़ारा बुनियादी हक आर्टिकल 19 की जमानत दी है और उन्होंने कहा कि अपना पाकिस्तान में बीबीसी समेत 43 बैन अवी चैनल, जबकि 112 मुकामी चैनल, 258 FM रेडियो चैनल और 1500 से ज्यादा प्रिंट पब्लिकेशंस हैं। और यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया अदारों का हुजम क्या है और ये नफी करते हैं हमारे यहाँ मीडिया आजाद नहीं है। और ये बड़ा सिंपल सा, और असद अली तूर वाले वाक़े पे उन्होंने कहा कि मैंने इसका वाक़े का नोटिस ले लिया, सीनियर पुलिस ऑफिसर तहकीकात कर रहे हैं, फुटेज हासिल कर ली और वो जल्द पकड़े जाएंगे। और मगरिब में मीडिया में जो जो बात बड़ी वाजी है ना, अब सारन पर फायरिंग के वाक़े के हवाले से उन्होंने ये भी कहा और उन्होंने ये बात को चैलेंज किया। ये सवाल सियाको सबाक से हट कर है। माजी में हालात सिर्फ सहाफियों के लिए खतरनाक नहीं थे, बल्कि सूरत हर शहरी के लिए खतरनाक। जो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे थे और इस दौरान बहुत से फील्ड जर्नलिस्ट और शहरी इस जंग में मारे गए। यहाँ तक कि सबका वजीर बेनजीर भुट्टो भी एक दहशतगर्दी के हमले में मारे गए। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, रिपोर्टर विद आउट बॉर्डर्स तंजीम के सिर्फ 2020 में 4 सहाफियों का कत्ल हुआ। अब ये वो जिक्र कर रहे हैं सारी सामने रखते हुए। और इमरान ने और जो जो जो, जो बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें सारी सामने की है ना, और अब जो तलत हुसैन के ट्विटर पर रद्द-ए-अमल भी किया। हकायक के मुनाफी हैं जिन्होंने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। और अब ये तलत हुसैन उनमें बात कह सकते हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर। लेकिन हमने जो एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर देखी और हम समझते हैं, और मैं अब मुतकाजी करता हूँ, ये अब जरूरत आ गई है कि ये इन लोगों के, ये जो जितने मुल्क से बाहर जाकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने जो जो एडवांटेजेस लिए हैं, पाकिस्तान के अंदर इस पे एक जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए। जुडिशल कमीशन के बाकायदा TOR तय कर लिए जाएं कि ये जितने लोग यहाँ से भाग कर गए हैं और जाके वहां पर किन किन लोगों से फंडिंग ले रहे हैं और क्या क्या कुछ कर रहे हैं, उन TORs में पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत तहकीकात करके इनके चेहरे आए। दूसरी तरफ जिनके साथ ज्यादती हुई है उसके हवाले से भी बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके असल चेहरे सामने लाएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इल्जाम आता है तो डेफेमेशन का कानून आपके सामने सख्त मौजूद है। मिसाल के तौर पर तो पर्चा दर्ज कराया, यानी उन्होंने ISI के एक ऑफिसर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ये कहा उनकी एज इट इज FIR सतूर की जमा हो गई है। अब क्या करना चाहते हैं, जाएं जाकर इन्वेस्टिगेशन कराएं, इन्वेस्टिगेशन करा के शहादतें पेश करें, आपके पास चीजें सारी रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यही जो हमारे बाहर जो बैठे हैं आर्टिकल 19 के बड़े बड़े हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट देखें तो असद तूर के जितने भी प्रोग्राम आप देख लें, जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करते हैं। और कमाल की बात है, उनको पूछने वाला कोई नहीं, वो कहते हैं मेरे बारे में बात ही ना करें। और वजह है कि वो तो किसी जगह बैठे हुए कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब फैमिली के साथ उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है और वक्त आने पे हर एक के साथ निपटेंगे। अब ये बातें वो सारी आप वहां जो कि जिन लोगों के साथ बैठते हैं वो बात करते हैं। तो ये हमें बस ये इन मामला को बड़ा वाज़ेह तौर पर, लेकिन चेहरे जो है ना ऐसे लोगों के बेनकाब हो चुके हैं। अब आम इन लोगों पे यकीन नहीं करती और ना करेगी। खास तौर पर ये कि इन लोगों को सपोर्ट जो कर रही है ना इस वक्त, वो मरियम नवाज कर रही है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया नेटवर्क कर रहा है कि वो इन चीजों को उठा रहा है और वो बड़ी प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट की है बड़ी। और इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए कि ये मरियम नवाज का और PMLN के अंदर जो एक जो लेफ्ट अपने आप को ग्रुप कहलाता है उसकी भी तहकीक होना बड़ी जरूरी है। और इनके चेहरे जो है ना कौम के सामने आने चाहिए। सर ये ज़ाती तौर पर जो शहरी हैं हमारी जो तूल अर्ज में जितने भी लोग हैं वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, करा सकते हैं, जिस तरह की इन्होंने जबान इस्तेमाल की है। और सर एक और भी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, कि आपको खुद पता है कि हामिद मीर साहब कभी अफरा तफरी फैलाने के लिए, मुल्क में इश्तियाल फैलाने के लिए कभी किसी सियासी जमात की वर्दी पहनकर जो स्टेज पे चढ़ जाते हैं। और आपको अब मालूम है जिस तरह फौज इनको लिफ्ट नहीं गिराती, वफाकी हुकूमत इन जैसों को घास नहीं डालती। और मैं क्लिप भी देख रहा था नजम सिटी का, जो वो राग पाट खोल लेते तलत हुसैन के कि गैर मुल्की एजेंसियों के लिए रिपोर्टिंग करते रहे पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है जब इनकी दुम पे पाँव पड़ता है तो फिर सब एक भी हो जाते हैं। तो शहरी बुनियादी तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, इन पर पाबंदी का मुतालबा कर सकते हैं इस सूरत हाल में।
دیکھیں ایک تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ہیٹ سپیچ کے کانسیپٹ میں بڑا واضح طور پر آتے ہیں، ڈیفیمیشن بھی ہے، آپ کی عزت کا معاملہ بھی ہے، پھر آپ ملک کی سالمیت کو آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی بھی ہے، اور ہمارے ہاں تعزیرات پاکستان اور اس کے علاوہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے تحت بھی مقدمات پورے درج ہو سکتے ہیں، عام شہری بالکل درج کرا سکتے ہیں، اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ آپ کے سامنے ہے۔ کئی دفعہ جو چیزیں ہیں وہ جب چلتی ہیں اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے جو ٹویٹ کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کی جو تقاریر ہیں، جو تقاریر سینسرز کے بغیر چلائی ہیں، ٹویٹر ہینڈل پہ چلی ہیں، سوشل میڈیا پہ چلی ہیں، تو ان کے خلاف ایف آئی اے بھی حرکت میں آ سکتا ہے۔ اور میرے جہاں تک خیال ہے یہ قانونی طور پر یہ جو ریڈ لائن سے اوپر بھی جو چیزیں ہیں نا، جو ایک ایجنڈے کے اوپر لے کر چل رہے ہیں، وہ آنی چاہیے۔ ان کے ٹیلی فون کا ستور کا پہلے تو ہے نا، ستور کا ٹیلی فون تو لینا پہلے ان سے، جو ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں وہ پتہ چل جائے گا نا، ان کی گفتگو کر کے اس کا فورینسک کرائیں تو آپ کے سامنے ساری چیزیں ریکارڈ پر آ جائیں گی۔ حامد میر، یہ آسمہ جہانگیر وغیرہ، کیا نام ہے، آسمہ شرازی وغیرہ، ان سب کے بھی وہ چیزیں ساری آپ کے سامنے، وہ دھمکیاں دے رہی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ وہ امداد حسین شہزاد دوست ہے میرے لندن میں، ان کے ساتھ آج کل میرا پروگرام چل رہا ہے، تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کو باقاعدہ ٹکٹیں دے کر وہاں پر منگوایا گیا، یہ وہاں پر گئی اور جا کر پھر جہاز میں جب بیٹھے ہوئے چلاتے تھے تو وہ تو ایک ذاتی ملازم کا ایک رول پلے کرتے رہے۔ یہاں اب ریاست کو ہے نا اب حرکت میں آنا پڑے گا اور ان لوگوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا اس سلسلے میں، کیونکہ ہمارا بھی کام جس طرح آگاہی پھیلانا ہے کہ جس طرح وہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کریں تو ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کے اصل اوقات کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔